안녕하십니까? Здравствуйте. 저는 우크라이나를 사랑합니다. Я люблю Украину. 날마다 정시로 무시로 기도합니다. Я постоянно молюсь за Украину в определенное непрестанное время. 세계 복음할 사명자들이니까 기도를 시키는 것 같습니다. Так как вы очень важные, предназначенные люди для евангелизации мира, поэтому Бог заставляет меня молиться. 아멘. 기도하겠습니다. Помолюсь. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 이 시간에도 그리스도가 발견되기를 Мы 원합니다. желаем в этот час открыть Христа. 그리스도가 체험되고 뿌리 내리기를 Мы 원합니다. желаем испытать и укорениться в Нем. 지금 이 시간에 하늘의 천군을 총파송해 주시고 Сейчас отправь войско ангелов 말씀을 небесных. 이루는 천군처사를 이곳에 파송해 Отправь 주시옵소서. войско ангелов небесных, которые подтверждают Слово. 말씀이 육신으로 오신 예수 그리스도를 찬양합니다. Мы восхваляем Иисуса Христа, который пришел Словом во плоти. 그 말씀 들을 때마다 우리 인간을 모든 것을 정복하고 다스리게 하시는 주님을 찬양합니다. Мы восхваляем Господа Бога, который дает человеку благословение управлять и завоевывать. 이 시간에도 주님을 최고로 영광 돌리고 최고의 기쁨이 되는 시간이 되게 하옵소서. Могу сейчас воздать Тебе самую лучшую славу, самую лучшую радость. 모든 문제를 십자가로 해결하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. В Иисуса Христа, разрешившего все на кресте, молимся. 아멘. 하나님께서는 우리에게 구원을 약속하셨습니다. Бог обещал нам спасение. 누구든지 예수를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻는다고 약속했습니다. Было обетование, что всякий, кто будет веровать в Иисуса, не умрет, но будет иметь жизнь вечную. Иоанна 3,16. 예수를 믿으면 사망에서 생명으로 옮겨집니다. Если мы верим в Иисуса, то от смерти переходим в жизнь. Иоанна 5,24. 누구든지 예수 이름을 부르는 자는 부끄러움을 받지 않습니다. И всякий, призывающий имя Иисуса, не будет постыжен. Римлянам 10 глава, 13 стих. 그리고 하나님께서는 영적인 약속을 하셨습니다. Бог дал духовное обетование. 내게 능력 주시는 자 안에서 무엇이든지 할 수 있느니라. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Филиппийцам 4,13. 이 땅에 사는 동안은 마귀의 땅인데 마귀의 일을 멸하신 예수 그리스도와 함께 하라고 그랬습니다. Земля принадлежит дьяволу, и в слове говорится, чтобы мы пребывали со Христом, сокрушившим дела дьявола. 1 Иоанна 3,8. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 여호와의 하나님의 말씀은 영영이 서리라고 했습니다. Трава засыхает, цвет увядает, но Слово Божие пребудет вовек. Исайя 44. 이 세상에 있는 모든 것들은 다 멸망과 파멸로 갑니다. Все, что есть в этом мире, приходит к погибели и разрушению. 말씀만 영원히 서게 됩니다. Только Слово становится вечным. 하나님께서는 또 인도의 약속을 해주셨습니다. Бог дал обетование о руководстве. 무슨 시험을 당할지라도 하나님께서는 피할 길을 주고 결국에 승리하게 하신다고 했습니다. Какие бы искушения ни были, Бог даст путь избежать их и одержать победу. 1 Коринфянам 10 глава, 13 стих. 사람의 마음으로 계획하시라도 인도하신 이는 예수 그리스도라고 했습니다. Хотя человек решает что-то сделать, но руководит этим путем Иисус Христос. Притча 3 глава с 5 по 6 стихи. 하나님은 또 경제 약속을 하셨습니다. Также Бог дал обетование о финансах. 필요에 따라서 다 채워주신다고 약속했습니다. Он сказал, что восполнит все нужды. 예수 그리스도 이름으로 기도하면 그대로 응답하신다고 약속했습니다. Если мы будем молиться, получим ответ. 우리가 Иоанна 14:14. 부르짖기만 하면 다 주신다고 약속했습니다. И он обещал, что если мы будем взывать к Нему, Он ответит нам. Иеремия 33 глава. 하나님의 약속을 붙잡고 따라가야 됩니다. Нам нужно держаться за Божье обетование и следовать за ним. 하나님의 약속은 그리스도이십니다. Божье обетование – это Христос. 예수가 그리스도. Иисус есть Христос. 이 초대교회는 예수 그리스도의 언약을 잡고 승리했습니다. Первоапостольская церковь держалась за завет Иисуса Христа и одерживала победу. 그리스도가 도대체 누구십니까? Кто такой Христос? 우리는 그리스도에 대해서 정확한 결론이 내려야 У 되겠죠. нас должно быть конкретное заключение о Христе. 그리스도의 결론이 난 만큼 우리 인생은 뭐든지 정복합니다. И насколько у нас будет заключение во Христе, настолько мы завоюем все. 우리 인간은 흙으로 왔다 흙으로 갑니다. Человек был сотворен из праха, и прах возвращается. 하나님의 형상 그리스도와 함께 창조되었습니다. Он был сотворен вместе с образом Божьим, как по образу Божию со Христом. 우리들을 만드신 주님은 하나님은 우리에게 하나님의 형상을 주었습니다. Бог, сотворивший нас, дал нам свой образ. 그런데 하나님의 형상을 몰라서
2000년 동안 고생했습니다. Но мы, не зная об этом образе Божьем, мучились в течение 2000 лет. 하나님의 형상을 몰라서 고통하고 있습니다. Мы не знали Божий образ и страдали. 하나님의 형상을 몰라서 결국에는 파멸과 고생을 하고 Мы 있습니다. не знали образ Божий и находились в разрушении и в гибели. 만 가지 문제가 있는데 딱 문제는 한 가지입니다. Есть много разных проблем, но основная проблема одна. 하나님을 떠나 있습니다. Это то, что человек покинул Бога 원죄 아래 있습니다. и находится в первородном грехе. 사단에게 잡혀 있습니다. Находится в руках сатаны. 이 문제에 딱 잡혀 있습니다. Человек связан этой проблемой. 그래서 우리 인간만은 절대적인 길이요 진리요 생명이신 그리스도를 만나야 됩니다. Поэтому человек должен встретиться с путем истины и жизнью со Христом. 죄와 사망을 Иоанна 14:6. 됩니다. Должен освободиться от закона греха и смерти. Римляна 8:2. 마귀의 일을 멸하면서 살아야 됩니다. И должен жить, разрушая дела дьявола. 1 Иоанна 3:8. 참 선지자로 오신 그리스도, Христос, который пришел как настоящий пророк. 참 제사장으로 오신 그리스도, Христос, который пришел как настоящий священник. 왕으로 오신 그리스도. И Христос, который пришел как настоящий царь. 이 그리스도와 함께하면 모든 문제는 해결이 Если 됩니다. мы пребываем вместе со Христом, разрешаются все проблемы. 그래서 전도란 무엇입니까? Поэтому что такое проповедование? 이 땅에 사는 동안은 우리가 캠프의 주역이 되어야 됩니다. Пока мы живем на этой земле, мы должны быть героями кемпа. 하나님의 형상은 그리스도고 빛이십니다. Образ Божий – это Христос и свет. 요한복음 1장 1절에 천지를 말씀으로 창조하셨습니다. Иоанна 1:1 Он сотворил все небо и землю словом. 말씀이신 하나님이 이제 예수 그리스도로 오셨습니다. И Слово, которое есть Бог, пришел как Иисус Христос. 그가 하나님과 함께 이 세상을 창조했습니다. И Он вместе с Богом сотворил этот мир. 빛이시고 하나님이십니다. Он есть свет и Бог. 그리스도의 육신으로 오신 분이 예수 Он 그리스도십니다. пришел во плоти Христа. 예수는 이름이고 그리스도는 하신 일로 오셨습니다. Иисус – это имя, а Христос – это Его работа. 기름 부음을 받은 자, Тот, который получил помазание. 하나님의 형상은 기름 부음을 받은 자 그리스도이십니다. Образ Божий – это тот, который получил помазание, Христос. 아무리 좋은 차가 있어도 기름이 없으면 무용지물입니다. Какая бы машина хорошая не была, если в ней нет бензина, она бесполезна. 우리 인간에게 하나님의 형상이 없다면 파멸과 고생입니다. Если у человека нет образа Божия, то он только сталкивается с разрушением и гибелью. 그런데 2000년 동안 이 기름 부음 받은 자 그리스도를 자세히 몰라서 대충 알아서 이때까지 인간들은 고생했습니다. До этого времени, в течение 2000 лет, люди не знали конкретно об Иисусе Христе, из-за чего страдали. 그래서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라고 이것을 발견하는 것이 바로 이 땅에 사는 동안 캠프의 주역이 되는 И 것입니다. поэтому, когда мы выявляем «Ты Христос, Сын Бога Живого», Матфея 16 глава, тогда на этой земле живем как главные действующие лица кемпа. 그리스도를 발견하면 반석 같은 교회가 됩니다. Если мы открываем Христа, то становимся церковью как камень. 인생이 비로소 흔들리지 않는 반석 같은 교회가 됩니다. Наша жизнь становится непоколебимой, как церковь, 빛과 소금입니다. подобной камню. Церковь – это свет и соль. 어둠에 있는 데서 불러낸 에클레시아 교회입니다. Это церковь Екклесия, которая была призвана из тьмы в свет. 이제 반석 같은 교회가 되면서 이 땅에 사는 동안은 마귀의 땅인데 마귀의 세력이 이기지 못하고 떠나갑니다. Пока мы живем на этой земле, а землей управляет дьявол. 그리고 모든 문제를 해결하는 열쇠를 가지게 Силы тьмы 됩니다. не смогут преодолеть нас, и мы имеем ключи разрешать все проблемы. 하늘에서 풀리고 땅에서 풀리고. Будет разрешено на земле и на небесах. 그런데 비밀이에요. Но это тайна. 남자 여자가 사랑을 하며 아이를 낳습니다. Если мужчина и женщина любят друг друга, у них появляется ребенок. 말씀이신 그리스도를 발견하면 전도가 되어집니다. Если мы открываем Христа, Слово, у нас получается проповедование. 말씀과 함께 있으면 귀신이 떠나가고 전도가 되어집니다. Если мы пребываем вместе со Словом, то отходят бесы и получается проповедование. 말씀이 육신으로 오신 그리스도. Слово пришло во плоти, это Христос. 말씀과 함께 있으면 귀신이 떠나가고 전도가 Если 되어집니다. мы пребываем вместе со Словом, то отходят бесы и получается проповедование. 지금 모든 사람은 선악과 먹고 죽어있는 영혼입니다. Все люди вкусили плод познания добра и зла и находятся в мертвом состоянии. Все на 1 глава 2 стих. 죽어있는 영혼을 여러분들 발견하셨습니까? А вы выявили погибающие души?
영이 죽어 있어서 지혜와 지식이 없습니다. Из-за того, что дух находится в мертвом состоянии, поэтому в человеке нет знаний и мудрости. 이런 영혼들이 우리 주변에 있습니다. Такие души есть в нашем окружении. 그래서 이 영혼들은 세상 풍습을 쫓고 살아갑니다. Эти души следуют за обычаями этого мира, 공중 권세 잡은 자 따라갑니다. следуют за тем, кто имеет власть на небе, в небе. 이 세상 신은 누굽니까? Власть в воздухе. Кто является князем этого мира? 고린도후서 4장 4절에 복음의 강체를 비치지 못하게 합니다. 2 Коринфянам 4 глава 4 стих, он делает так, чтобы не воссиял свет благовествования. 보좌의 능력을 가지신 주님은 복음이고 강체입니다. Тот, кто имеет силу престола, это Христос. 이 보좌의 능력은 그리스도시고 이 강체가 말할 수 없습니다. Сила престола – это Христос, но мы не можем говорить о благовествовании света. 근데 이 세상 신들은 어둠의 세력들은 이 복음의 강체를 비치지 못하게 막고 있습니다. Князь этого мира и сила тьмы делают так, чтобы не воссиял свет благовествования. 고린도전서 2장 10절에 보면 성령의 인도를 받으면 이 복음의 강체를 깨닫게 됩니다. 1 Коринфянам 2 глава 10 стих, если мы получим руководство Святого Духа, то осознаем свет благовествования. 신령한 일을 알게 되고 분별하게 됩니다. Мы сможем понимать духовное и различать его. 그리고 모든 것을 통달하게 됩니다. И сможем все пройти. 성령의 인도를 받으면 가르쳐주고 생각나게 하십니다. Если мы поймем Святого Духа, Он нас научит и напомнит. Иоанна 14:26. 그래서 전도는 뭐냐? 내가 성령 하나님과 함께 하면 됩니다. Поэтому проповедование – это тогда, когда я пребываю с Богом. 예수님을 영접하면 됩니다. Нам нужно принять Иисуса. 다른 이로서는 구원을 받을 수가 없는데 천하 인간에게 구원 얻을 일은 그리스도와 함께 하면 됩니다. Другого имени нет, чтобы получить спасение. Деяния 4:12. 그리스도와 함께하면 이제 그 신부는 모든 원수를 제거하게 됩니다. Если мы пребываем со Христом, то сможем победить всех врагов. Лука 10:19. 하늘의 배경을 가지고 살아가게 됩니다. И мы будем жить, имея поддержку Царства Небесного. Филиппийцам 3:20. 세상의 권세를 가르쳐 주는 것이 바로 전도인 것입니다. И проповедование, когда мы учим о власти неба и земли. Матфея 28 глава. 방법 중 방법, 하늘과 땅의 권세를 가르쳐 주면 됩니다. Способ из всех способов научить власти неба. 이 복음을 가지고 계속 복음을 듣고 복음 전하다 전하면 이제 변화가 일어납니다. Если мы будем слушать постоянно Евангелие и передавать, то тогда происходит изменение. 내 자신이 누군지를 알게 Мы 됩니다. поймем, кто мы такие. 하늘과 땅의 권세를 가진 보배롭고 존귀한 하나님의 자녀라는 확신이 У 듭니다. нас появится уверенность, что мы чадо Божьи, имеющие власть неба и земли. 그리고 능력 중 능력을 갖추게 됩니다. И приобретем силу. 그리고 은혜 안에 진리로 충만하게 됩니다. Будем исполняться истиной и благодатью. 그리고 참 평안을 회복하게 됩니다. Восстановим настоящий покой. 그런데 이 시간표가 언제인가요? Когда наступит это расписание? 복음 안에 이미 평화와 회복을 주었다 В 그랬습니다. Евангелии уже были даны покой и восстановление. 평화 회복. Восстановление и покой. 십자가의 능력으로 평화 회복. Через силу креста были даны восстановление и покой. 지금은 되는 일이 없는데 무슨 회복입니까? Хотя сейчас ничего не получается, о каком восстановлении может быть речь? 너무 연약하고 부족한데 무슨 회복입니까? Сейчас мы немощные и много недостатков. О каком восстановлении может быть речь? 우리 이 복음 메시지를 잠깐 보겠습니다. Посмотрим евангельское слово. 창세기 1장 27절. Бытие 1 глава 27 стих. 인간은 흙으로 왔다 흙으로 갑니다. Человек был сотворен из праха, и прах возвращается. 형상을 소유한 인간. Человек, в котором есть образ Бога. 28절에 하나님의 형상을 소유한 인간은 뭐든지 정복하고 다스립니다. В 28 стихе написано, что образ Бога человек может все завоевывать и всем управлять. 복의 근원이고 복 덩어리 그 자체입니다. Это то, что является источником благословения. 이 복음의 메시지가 마음에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하면 이루어집니다. Если это слово Евангелия будет с нами, то о чем бы мы ни попросили, то дастся нам.
선악과를 먹지 말라고 하나님과 인간과의 계약을 맺었습니다. Был договор между Богом и человеком, чтобы не вкушать плод познания добра и зла. 이 선악과를 먹고 하나님을 떠났습니다. Человек съел этот плод познания добра и зла и отошел от Бога. 하나님을 떠나고 나서 이 사단이 등장했습니다. После того, как человек отошел от Бога, появился сатана, 절대로 되지 않는 이 마귀의 세력. силы тьмы. 어떤 영웅도 어떤 돈 많은 사람도 이 마귀를 이길 수가 없습니다. Никакой герой или богатый человек не могут победить дьявола. 그래 마귀가 함께하는 인간은 우상 숭배를 합니다. А человек, пребывающий с дьяволом, поклоняется идолам. 출애굽기 20장 4절 5절. Исход, 20 глава, 4-5 стихи. 3, 4대가 망하는 우상 숭배. Идолопоклонство, которое приводит к краху до 3-4 рода. 저는 교회를 다니면서도 말씀이신 그리스도를 좋아하지 않고 돈을 좋아했고 남편을 좋아했습니다. Я, когда не имела Евангелия, я любила больше деньги и мужа. 그러니 되는 일이 없었죠. Поэтому ничего не получалось. 아무리 몸부림을 쳐도 해답이 없었습니다. Как бы ни прилагала усилия, не могла найти ответ. 교회를 다니면서도 마음과 정신은 허전했습니다. Даже ходя в церковь, я была в беспокойстве в душе 그리고 육신은 늘 아팠습니다. и всегда болела. 그리고 이제는 한 번 죽는 것은 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있는데 언젠가 한 번 죽겠죠. Человеку однажды положено умереть, а потом суд. Евреям 9:27. 예수를 믿었는데 지옥은 안 가지만 되는 일은 없었습니다. Человек верит в Иисуса, хотя он не попадает в ад, но у него ничего не получается. 왜냐하면 제가 하나님을 믿었다고 하면서도 이런 것들이 너무 많이 있었습니다. Я говорила, что верила в Бога, но все это было во мне. 저는 진실하게 우리 자녀에게만이라도 행복을 줘야 되겠다고 마음먹었습니다. Я приняла решение хотя бы своим детям дать счастье. 우리 자녀에게 이 사실을 알려줘야 되겠다고 마음먹었습니다. Я приняла решение сказать об этом своим детям. 자녀들이 지금 귀신과 교제하고 있습니다. Дети общаются с бесами. 지금 하나님과 함께하지 않고 있습니다. Они не пребывают с Богом. 우상을 숭배하고 있습니다. Они поклоняются идолам, 음악을 좋아하고 любят музыку, 또 취미생활하고 думают о танцах, 뭐 이성을 좋아하고 любят встречаться. 마음에 말씀이 거하지 않았습니다. Потому что Слово не пребывает в их сердцах. 물론 저도 이 말씀이 마음에 거하지 않았습니다. Конечно, в то время и во мне не пребывало это 여러분, Слово. 오늘 이 시간 이후로 이 말씀을 여러분 마음에 확실하게 거하게 하십시오. И вы в этот час делаете так, чтобы Слово пребывало в вас. 이 말씀이 마음에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하면 이루어집니다. Если это Слово будет в нас, то чего бы мы ни попросили, Он исполнит. 여기서 원죄라는 배에서 빠져나올 길이 없습니다. Нет пути, чтобы освободиться от первородного греха. 원죄 아래 있으면 파멸과 고생입니다. Если мы находимся в первородном грехе, то к нам приходит разрушение и страдания. 사단에게 잡혀 있으면 되는 일이 없습니다. Если мы связаны с сатаной, у нас ничего не получается. Иоанна 8:44. 모든 사람이 마귀에게 눌려 삽니다. Все люди находятся в подавленном состоянии, подавлены дьяволом. Они являются рабами дьявола. 마귀의 속국이 되어서 삽니다. Они стали колонией дьявола. 마귀의 종로를 타고 삽니다. Они выполняют работу дьявола. 여기서 빠져나올 길이 종교가 아닙니다. Путь освобождения – это не религия. 여기서 빠져나올 길이 선행도 아닙니다. Путь освобождения – это не добрые дела. 여기서 빠져나올 길이 과학도 아닙니다. И путь освобождения – это не наука. 여기서 빠져나올 길이 뭡니까? Какой путь освобождения? 다른 이로서는 구원을 받을 수가 없습니다. Нет, не можем другим именем получить спасение. 천하 인간에게 구원 얻을 길은 오직 뭡니까? Человеку был дан один путь, только 예수가 그리스도십니다. Иисус есть Христос. 이 그리스도를 고백하면은 여러분들 모든 문제 해결됩니다. Если мы исповедуем этого Христа, разрешаются все проблемы. 말씀이 너희 안에 거하면 Если Слово прибудет в вас, 무엇이든지 원하는 대로 구하라 то есть чего 이루어집니다. не просите, чего не пожелаете, просите и исполнится. 하나님 떠난 문제에서 해방되는 길이 오직 그리스도입니다. Путь освобождения от
этой проблемы, что человек оставил Бога, это только 모든 문제 Христос. 해결한 길은 선지자로 사는 길입니다. Разрешение всех проблем – это жить как пророк. 모든 문제 해결하는 길은 제사장으로 살면 Пусть 됩니다. освобождение от всех проблем – жить как священник. Римляна 8:2. 모든 문제 해결한 길은 마귀의 일을 멸하는 왕으로 살면 됩니다. Путь освобождения, разрешения всех проблем – жить как царь. 참 그리스도이신 선지자, 제사장, 왕과 함께하면 됩니다. Нужно пребывать вместе с настоящим Христовым пророком, царем и священником. 우리는 태어날 때부터 복음이 아닌 다른 것에서 태어났습니다. Мы с самого рождения были рождены не через Евангелие, а через что-то другое. 우리의 고향이 마귀였어요. Наша родина – это дьявол. 그러니까 한계가 왔죠. Поэтому мы столкнулись с пределом. 여기에 있으면 파멸입니다. Если мы находимся на этой стороне, то к 고생입니다. нам приходит разрушение и страдания. 길이 바로 그리스도 И 예수이십니다. путь освобождения от этого есть Христос Иисус. 하나님의 형상 그리스도이십니다. Образ Божий Христос. 이 그리스도가 발견되고 체험되고 뿌리 내리면 이 땅에 사는 동안 주인공으로 살게 됩니다. Если мы откроем, укоренимся, испытаем Христа, то на этой земле будем жить как герои. 전도를 하지 말라 그래도 전도가 되어 귀신이 떠나가고 전도가 И 되어집니다. даже если нам запретят проповедовать, бесы будут уходить, и проповедование будет получаться само собой. 지금 박사도 여기 있습니다. Сейчас даже доктора наук находятся здесь, 사장도 여기 있습니다. и директора находятся здесь. 많은 대통령도 여기 있습니다. Многие президенты находятся тут, 강대국도 여기 있습니다. и сильные державы находятся здесь. 5년, 10년 있으면 파멸이 옵니다. Проходит 5 лет, 10 лет, приходит разрушение. 저는 이 복음의 사실을 알고 불화할 것이 하나도 없습니다. После того, как я осознал этот факт Евангелия, я перестал от чего-то бояться. 말씀이 너희 안에 거하면 Если Слово прибудет в вас, 무엇이든지 원하는 대로 구하면 이루리라. то чего вы не попросили, просите, 이 и то 복음 даст вам. 메시지를 여러분 것으로 만드십시오. Это евангельское слово сделайте своим. 오늘부터 정시로 무시로 집중으로 복음 메시지를 마음에 새기십시오. И с сегодняшнего дня в определенное время, непрестанное время, вкладывайте в себя это евангельское слово. 그러면 여러분들도 신나게 선지자, 제사장, 왕으로 살게 됩니다. И вы будете жить как цари, пророки и священники. 십자가에 피 흘려 죽으심으로 여기에 있는 모든 것을 대속했습니다. Господь умер на кресте, пролил свою кровь и искупил нас от всего этого. Марка 10:45. 십자가에 피 흘려 죽으심으로 예수님은 육신은 죽으셨지만 영으로 우리의 모든 것을 살리셨습니다. Иисус умер во плоти, но оживотворил все наше духовное. 1 Петра 3:18. 그래서 3일 만에 부활하셨습니다. Поэтому Он воскрес на третий день. 그리스도라는 증거 아래 부활하셨습니다. Он воскрес, доказав, что Он есть Христос. 부활하셔서 이를 마음의 문을 열어 입으로 시인하는 자마다 구원을 받습니다. Всякий, кто открывает двери своего сердца и исповедует, получает спасение. 부르는 자마다 부끄러움 당하지 않고 구원받습니다. Римлян 10:9. Всякий, кто призывает его, не будет постыжен, получит спасение. 영접하는 자 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 갖습니다. А тем, которые приняли его, верующего имя его, дана власть быть чадами Божьими. 하나님의 자녀가 되면 성령이 들어가고 영원토록 책임집니다. Если мы становимся чадами Божьими, то у нас входит Святой Дух и берет за нас ответственность навеки. 영원토록 함께하면서 책임집니다. Он вечно будет пребывать с нами и брать ответственность. 지금 되는 일이 없는지요? Сейчас ничего не получается. 지금 뭐 고통이 있는지요? Сейчас есть страдания, 지금 불평 불만이 있는지요? есть неудобства и жалобы, 만 가지가 문제가 있는지요? есть много проблем. 하나님의 인도를 받으면 됩니다. Нужно получать руководство Бога. 하나님의 역사 아래 들어가면 됩니다. Нужно войти в действие Бога. 이제 하나님이 함께하면 무엇이든지 기도 응답을 받겠습니다. Если мы будем пребывать с Богом, получим все ответы. Иоанна 예수 14:14. 그리스도 이름으로 기도하면 그대로 시행해 주십니다. Если мы молимся именем Иисуса Христа, Он дает ответ. 하나님과 함께하면 모든 원수를 제거합니다. Если мы пребываем с Богом, сокрушаются все враги. Лука 10:19. 하나님과 함께하면 하늘의 배경을 가지고 살게 됩니다. Когда мы пребываем с Богом, мы живем, имея поддержку Царства Небесного. Филиппийцам 3:20. Поддержка Царства неба и земли. 모든 지구는 없어지고 꽃은 시들고 풀은 마르나 우리 하나님의 말씀은 영원히 섭니다. Хотя исчезнут земной шар и засохнут трава, но Слово Божие будет вечно. Мы будем жить с поддержкой Бога. 그리고
우리가 이 복음을 가지고 전해야 되겠다고 마음 먹으면 하늘에 천군이 파송됩니다. Если мы примем решение, имеет Евангелие проповедовать его, Бог отправит войск ангелов небесных. Вереем 1:14. 복음을 마음에 새기고 하루에 3번씩 정시로 무시로 기도할 때 가브리엘 천군 천사가 파송됩니다. Если мы будем примем решение вкладывать это Евангелие и 3 раза в день молиться, то Бог отправит нам войско ангелов и Гавриила 지혜와 총명을 더하십니다. и даст вам мудрость. 다니엘에게 주셨던 지혜와 총명을 더하십니다. Даст вам мудрость, которую Бог дал Даниилу. 그리고 이제는 우리는 하늘과 땅의 권세를 가르쳐 주게 됩니다. Мы должны научить о власти неба и земли. 오직 성령으로 힘이 나게 되고 Только Святым Духом получать силу, 행복하게 되어집니다. быть счастливым. 그리고 전능함이 고린도전서 3장 21절 만물이 내 것이 됩니다. 1 Коринфянам 3 глава 21 стих. Вся вселенная станет моей. 전능함이 내 것이 됩니다. Всемогущество будет моим. 다른 이로서는 구원을 얻을 수가 없는데 천하 인간에게 구원 얻을 길은 오직 예수 그리스도십니다. Другим именем невозможно получить спасение, а имя, которое дано человеку для спасения, только Христос. 그가 죽으시고 부활하심으로 우리에 대한 사랑을 확증했습니다. Он умер и воскрес, и этим самым доказал любовь к нам. Римлянам 5:8. 이를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻는다고 구원에 И 약속했습니다. было обетование спасения, что верующий в Него не погибнет, но приобретет жизнь вечную. 옮겨졌다고 했습니다. Перешли от смерти в жизнь. 이 구원의 배를 탄 거죠. Мы сели на этот корабль спасения. 모든 원수를 제거할 영적 축복을 받았습니다. Получили духовное благословение сокрушать всех врагов. 사람의 마음으로 계획할지라도 인도하신 이는 예수 그리스도라고 약속했습니다. Хотя человек в сердце создает какие-то планы, но ими управляет 다 주신다고 약속했습니다. Бог. И в ковчеге Бог дает все по необходимости. 무엇이든지 구하면 이루어 주신다고 Он 약속했습니다. обещал, чтобы что не попросили, Он исполнит. 부르짖으라 그리하면 크고 비밀한 것을 주신다고 약속했습니다. Он сказал: «Воззови ко мне, я покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». 염려하지 말아라. Не нужно заботиться. 너희 대적 마귀가 우는 사자와 같이 삼킬 자를 찾는다. Враг ваш ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 우리 아버지가 전능한데 전능하신 아버지를 모르는 것이 바로 사단의 전략입니다. Наш Бог всемогущий, но сатана использует стратегию, чтобы мы не знали о Его всемогуществе. 많은 기독교인들의 염려를 하는 것을 Я 봤습니다. видел, как многие христиане заботятся. 복음을 모르면 염려하게 됩니다. Если мы не знаем Евангелия и начинаем заботиться, 나도 말씀과 함께 있지 않으면 염려하게 됩니다. если даже получив спасение, мы не пребываем в Слове, то начинаем заботиться. 기도는 영적인 과학인 것입니다. Молитва – это духовная наука. 전혀 기도하면 이 어둠의 세력이 떠나가고 이루어집니다. Если мы будем пребывать в молитве, сокрушается сила тьмы, и Бог исполняет. 우리는 말씀 성취를 봐야 되겠습니다. Мы должны видеть исполнение Слова. 하나님의 말씀 성취를 보기 위해서 우리는 이제는 구체적으로 해야 될 것이 있습니다. Чтобы увидеть исполнение Слова, нам нужно сделать. 전혀 기도해야 되겠습니다. Нужно пребывать в молитве. 복음을 발견했고 Открыли Евангелие. 이제 복음의 내용도 알았고 Знаем содержание Евангелия. 전도의 방법도 알았고 Знаем способ проповедования. 그러면 이제 전혀 기도하면 됩니다. Нам остается молиться. 기도를 오해하고 있었습니다. Мы неправильно понимаем, что такое молитва. 기도를 오해하고 있었는데 기도는 우리의 생각입니다. Неправильно понимали о том, что такое молитва. Молитва – это наши мысли. 이 복음의 메시지를 계속 생각해 보십시오. Постоянно думать о евангельском послании. 그리고 이 복음 메시지를 생각하면서 전혀 여기 있는 사람 20명을 생각해 보십시오. Думая о евангельском послании, подумайте о 20 20명의 사람을 생각하면서 기도하십시오. 20 человеков и молитесь за них. 그러면 하나님께서 이 말씀 성취를 보여주실 И 것입니다. Бог вам покажет исполнение слова. 사도행전 1장에 전혀 기도하면 이 사단의 세력이 떠나갑니다. Деяние 1 главе. Если мы молимся, силы тьмы отходят. 계속 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하면 어둠의 세력이 떠나갑니다. Если мы будем пребывать, исповедовать Ты Христос, Сын Бога Живого, то силы тьмы отойдут. 그래서 여러분 주변의 20명들이 빛으로 나오게 되어 있습니다. Поэтому в вашем окружении 20 человек придут к вам, к свету. 여러분들을 핍박하고 여러분들을 능욕하고 여러분들을 어렵게 했던 모든 사람들이 미안하고 죄송하고
감사하게 이 빛으로 나오게 되어 있습니다. Все те люди, которые устраивают на вас гонения, приносили вам трудности, придут к этому свету. 전혀 기도하는 시간표가 있어야 됩니다. Должно быть расписание молитвы. 왜냐하면 우리 마음속에 이 복음이 아닌 것들로 가득 채워져 있었습니다. Потому что в нашей душе есть то, что не является Евангелием. 그런데 복음으로 계속 이제 복음만 듣고 채우다 보면 이 나쁜 것들이 떠나가기 시작합니다. Если мы постоянно будем слушать Евангелие и испытывать, то все это плохое отойдет. 그리고 성령의 인도와 역사와 충만함으로 하늘과 땅의 권세를 가르쳐주는 시간표가 올 때까지 기다려야 И до 됩니다. тех пор, пока мы не наполнимся Духом Святым и не будем получить руководство Святого Духа, мы должны ожидать. 참 평안이 임할 때까지 기다려야 Нужно 됩니다. ожидать до тех пор, пока не сойдет настоящий покой. 내가 정말 왕 같은 제사장이구나. Я царственное священство, 아, 내가 길을 가르쳐주는 선지자구나. пророк, который учит пути, 아, 나는 복의 근원이구나. источник благословения. 아, 나는 이 땅을 살릴 축복의 통로구나. Я источник благословения, который спасет эту землю. 자부심이 생길 때까지 이 복음을 들어야 됩니다. Нужно слушать Евангелие до тех пор, пока не появится чувство собственного достоинства. 자긍심이 생길 때까지, До тех пор, пока не появится гордость. 자존심이 생길 До тех пор, 때까지. пока не появится самолюбие. 지금 내 백성들이 정말 마귀에게 우상 숭배하고 여기 파멸의 배에 타 있습니다. Сейчас мой народ находится на корабле идолопоклонства и разрушения. 내 백성들이 죽어가는 파산의 배에 타고 있는데 우리가 이때 무엇을 해야 되겠습니까? Мой народ находится на корабле разрушения. Что нам нужно делать в этот момент? 하나님께서는 말씀하시되 나를 따라오너라. Бог сказал слово, следуй за мной. 내가 사람을 낳는 어부가 되게 Я 하리라. сделаю тебя ловцом человеков. 말씀하시되 나를 따라오라고 하십니다. Сказал, следуй за мной. 말씀만 듣고 말씀만 따라가면 됩니다. Нужно слушать слово и следовать. 말씀은 살았고 운동력 있고 심령 골수로 쪼갭니다. Слово Божье живое, действенно и проникает до составов 말씀을 мозга, духа и 들을 души. 때 Когда мы слушаем Слово, 성령이 역사하고 действует Святой Дух. 말씀을 전할 때 Когда мы передаем Слово, 성령이 역사합니다. действует Святой Дух. 성령과 성령의 역사는 다릅니다. Действие Святого Духа и Святой Дух. 말씀 разные. 따라가게 되면 성령이 역사하게 됩니다. Если мы следуем за Словом, действует Святой Дух. 우리는 하나님의 형상 그리스도와 함께합니다. Мы пребываем с образом Божьим со Христом. 계속 그리스도를 채우다 보면 이제 참 평안이 이루어지고 이제 완전한 시간표를 볼 수 Если 있습니다. мы пребываем со Христом, то мы можем видеть настоящее расписание. 말씀 성취의 시간표, Расписание исполнения Слова. 사도행전의 2장의 시간표, Расписание Деяний 2 главы. 제자 3천이 일어나는 시간표. Расписание, когда встают 3000 учеников. 이 시간표가 오게 됩니다. Приходит такое расписание. 그래서 말세 때는 사람들이 돈을 좋아하고 사람 좋아하고 명예를 좋아하고 다 보고만이 다른 것만 좋아한다고 했습니다. Поэтому в последнее время написано в Библии, что люди будут любить деньги, любить что-то другое. 돈으로 채우고 Будут восполнять себя деньгами, званием, детьми, 건강으로 채우고 здоровьем. 그러다가 이 배는 파산으로 되어집니다. И этот корабль разрушится. 지금은 어렵더라도 오직 복음으로 완전 복음으로 채우면 끝이 옵니다. Хотя сейчас трудно, но если мы наполним себя только Евангелием, придет конец. 하늘에서 풀리고 땅에서 풀리는 끝이 옵니다. Приходит конец, когда разрешается на небе и на земле. 여러분들과 저는 완전 복음 안에 왔습니다. Мы находимся в совершенном Евангелии. 이 복음을 이제 계속 발견하고 뿌리 내리고 있으면 이제 말씀 성취를 보게 됩니다. Если мы постоянно будем открывать Евангелие и укореняться в Евангелии, то увидим исполнение Слова. 여러분들에게 약속했습니다. Вам было дано обетование. 여자의 호선 메시아. Семя женское Мессия. 알아보기만 하면 모든 문제 해결된다. Если мы будем взирать только на Него, разрешатся все проблемы. 성령 몸에서 오신 성령으로 함께 하기만 하면 모든 문제 끝난다. Если мы пребываем с Духом Святым, который пришел от Девы, разрешатся все проблемы. 방주 안에 들어오면 모든 문제 Если мы 끝난다. входим в ковчег, разрешаются все проблемы. 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하면 모든 문제 끝난다. Если мы исповедуем Святый Христос, Сына Бога Живого, разрешаются все проблемы. 약속을 하셨습니다. Он дал обетование. 지구는 없어져도 하나님의 약속은 없어지지 않습니다. Даже если исчезнет земной шар, но обетование Божие останется. 약속을 붙잡으면 분명히 이루어집니다. Если мы держимся за обетование, оно обязательно исполнится. 그래서 우리는
지금 이 시간에 부활하신 그리스도를 붙잡아야 됩니다. Поэтому мы должны сейчас держаться за воскресшего Христа. 승천하신 그리스도를 붙잡아야 됩니다. Держаться за Христа, который вознесся. 처음과 나중 되신 그리스도를 붙잡아야 됩니다. Должны держаться за Христа, который есть начало и конец. 어제나 오늘이나 동일하게 우리를 사랑하시는 그리스도를 붙잡아야 됩니다. Держаться за Христа, который любит нас одинаково, как и вчера, как и сегодня, и во веки. 송아지 피로 우리를 살려주신 게 아니라 그리스도의 자신의 피로 우리를 구속하셨습니다. Он искупил нас не кровью тельцов и козлов, а своей кровью. 믿음의 지어 온전케 하시는 예수를 바라봐라. Взирайте на Созидателя веры Иисуса. 지금 이 시간에 예수를 바라보는 것이 응답입니다. Сейчас взирать на Иисуса – это ответ. 그래서 참 오늘을 해야 됩니다. Поэтому мы должны исполнять 3 вещи в сегодняшнем дне. Сегодняшнее слово, 오늘의 기도, сегодняшняя молитва, 오늘의 전도. сегодняшнее проповедование. 지금 이 시간에 말씀을 붙잡아야 됩니다. Сейчас должны держаться за слово. 지금 이 시간 말씀을 붙잡고 생각해야 В 됩니다. это время держаться за слово и думать. 그러면 미래는 말씀 성취 응답이 И 옵니다. тогда в будущем придет ответ, исполнение слова. Как придет ответ? 그 작은 자가 천을 이루고 강국을 이룬다고 От 했습니다. малого произойдет тысячи, от слабого сильные. 그 약한 자가 강국을 이루고 천을 이룬다고 했습니다. От малого произойдет тысячи, от слабого сильный народ. 오늘의 말씀 붙잡는 자를 통해서 Через того, кто держится за сегодняшнее 말씀 слово. 붙잡고 묵상하고 기도하는 자를 통해서 Через того, кто держится за слово, размышляет и молится. 오늘의 여기 있는 사람들을 생각하고 복음 제시하는 사람을 통해서 И через тех людей, которые думают о других людях и их, пытаются передать им Евангелие. 그러다 보면 이제 바울처럼 어느 날 여러분도 로마서 16장의 일꾼이 될 И 것입니다. однажды, как апостол Павел, вы станете работниками Римлян 16 главы. 또 세계에 영향을 주는 경제인이 여러분들에게 붙을 И 것입니다. к вам присоединятся экономисты, которые оказывают влияние на весь мир. 그것으로 뭐 하겠습니까? Что вы будете с этим делать? 또 파멸로 가는 영혼들을 위해서 건져주면 됩니다. Вам нужно будет избавлять те души, которые находятся в разрушении. 절대로 해결되지 않는 이 원죄 문제, Проблема первородного греха, которая никогда не решается. 절대로 해결되지 않는 사단의 문제, Проблема сатаны, которая никогда не разрешается. 절대로 해결되지 않는 인간의 운명의 문제, Проблема человека, его судьба, которая никогда не разрешается. 그리스도께서 해결했습니다. Христос же разрешил это все. 그리스도는 보좌에 계시고 지금 우리와 Христос 함께 계십니다. пребывает на престоле и сейчас вместе с нами. 말씀이 육신이 되어서 지금 이 시간에 우리와 함께 계십니다. Слово стало плотью и сейчас пребывает с нами. 그래서 여러분 마음에 잘 박힌 모처럼 말씀이 거하면 됩니다. Поэтому в ваших сердцах Слово должно быть прибито так, как хорошо пригвожденный гвоздь. 잘 박힌 모처럼 말씀이 거한 사람 있으면 이 우크라이나에 영광이 걸려 있습니다. Если есть человек, в котором Слово хорошо прибито как гвоздь, то на этом гвозде будет повешена слава и Украины. 함께하는 사람이 있으면 세계에 영광이 걸려 있습니다. Если в человеке Слово хорошо пригвождено, как хорошо прибитый гвоздь, то вся слава мира будет повешена на этом гвозде. 창조의 근본 되신 주님이 말씀하셨습니다. Господь, основа сотворения, говорит. 영원토록 함께하신 주님이 말씀하셨습니다. Господь, пребывающий вечно, сказал. 그분은 영원토록 여러분들을 위해서 기도하고 찬양하고 있습니다. Он вечно молится за вас и восхваляет. 사랑하는 내 자녀야, Возлюбленные дети, 나를 따라오너라. следуйте за мною. 내가 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Я сделаю вас ловцами человеков. 내가 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Я сделаю вас ловцами человеков. 사람들을 절대로 안 된다고 그랬습니다. Люди не слушают. 절대 행복의 길도 없고 이제 되는 일이 없다고 그랬습니다. Они не имеют путь счастья, и у них ничего не получается. 오직 한 길, Только один путь. 주는 그리스도시여 Ты Христос, 살아계신 하나님의 아들. Сын Бога Живого. 고백하면 세계 열방에 영광이 걸려 있습니다. Если мы будем так исповедоваться, то вся слава мира будет на нас. 기도하겠습니다. Помолюсь. 우리 호흡 기도를 한번 하겠습니다. Давайте будем молиться молитвой дыхания. 제가 야간반에는 구체적으로 이게 칠판에 적어서 호흡 기도를 했습니다. Вчера на вечернем колледже проповедования я объясняла, как нужно молиться молитвой дыхания. 비디오를 보시고 또 참고를 하시고 이제 복음 가지고 기도만 하면 됩니다. Посмотрите видео лекцию, возьмите на заметку. 잘
길들여진 습관되어진 그 사람은 굉장한 파워가 있습니다. Человек, который имеет такую привычку, обладает большой силой. 다른 길로 습관이 되면 파멸이지만 오직 복음으로 완전 복음으로 습관이 되면 능력 중 능력인 것입니다. А если человек имеет плохую привычку, то это к разрушению. Но если у него есть евангельская привычка, то она обладает большой силой. 이 기도를 하십시다. Давайте будем молиться. 호흡 기도요. Молитва дыхания. 나에게 지금 이 시간 영역을 주세요. Дай мне сейчас духовную силу. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 지금 이 시간 성령이 나에게 역사해 주세요. Сейчас Дух Святой действует во мне, 내 영혼에, в моем духе, 마음에, в моей душе, 내 생각에, в моих 내 мыслях. 모든 것을 주장해 주세요. Управляй всем моим. 그리고 오장육부에 И во всех внутренних органах. И также на местах 내가 действия. 기도하고 있는 모든 불신자들에게 За всех неверующих, за 지금 이 которых я 시간 성령이 молюсь. 역사해 주세요. Действуй Духом Святым. 우크라이나 복음화와 세계 복음화 할 수 있도록 알루투시 할 수 있도록 나에게 영역을 주세요. Дай мне духовную силу, чтобы взять Украину, весь мир и вести движение RTC. 성령 충만을 방해하는 모든 흑암 세력은 내 예수 그리스도 이름으로 결박될지어다. Все силы тьмы, которые мешают действию Святого Духа, будут сокращены именем Иисуса Христа. 이 기도를 호흡을 하면서 숨을 쉬지 말고 기도하십시오. Давайте будем молиться за это молитвой дыхания. 가능한 한 참을 수 있을 만큼 호흡을 깊게 여기까지 들이마시고 기도하십시오. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание и молитесь за это. 우리는 그동안 내 생각과 내 마음을 다른 데 다 빼앗겼습니다. До этого времени мы вкладывали свою душу и свои мысли во что-то другое. 내 생각을 내 마음을 완전 복음 속에 집어넣는 것입니다. Но нужно же свои мысли, свое сердце вложить в совершенное Евангелие. 알고 있으면서도 체질이 안 되어 있어서 이 Несмотря 사단에게 내 마음을 다 на 뺏깁니다. то, что мы все это знаем, но это не является нашей сущностью, поэтому сатана все отбирает у нас. 내 생각을 사단에게 다 뺏겼습니다. Даже зная обо всем этом, сатана отбирает наши мысли. 이제 기도로서 집중합시다. Давайте будем сосредотачиваться в молитве. 숨을 쉬지 말고 깊게 들이마시고 멈추고 기도로 집중합시다. Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание и молитесь за эти темы молитвы. 나에게 영역을 달라고. Дай мне духовную силу. 한번 기도합시다. Давайте помолимся. 나에게 영역을 주세요. Дай мне духовную силу. 이 시간 성령이 나에게 역사해 주세요. Сейчас действуй Духом Святым. 주의 성령께서 내 영혼의 마음에 생각에 모든 것을 주장해 주세요. Дух Господень управляй моей душой, моим сердцем и всем моим. 오장육부에 내가 가야 할 현장에 전 세계 현장에 지금 이 시간 성령이 주장해 주세요. Дух Святой управляй всеми моими внутренними органами и всеми местами действия, куда мне нужно идти. 24시간 성령의 충만함을 주세요. И 24 часа в сутки давай наполнение Святым Духом. 우크라이나와 세계에 복음할 수 있도록 성령의 충만함을 주세요. Наполнение Святым Духом, чтобы евангелизировать Украину и весь мир. 이것을 방해하는 모든 흑암 세력은 예수 그리스도 이름 앞에 결박시켜 주세요. И сокрушим все силы тьмы, которые мешают этому перед именем Иисуса Христа. 아멘. 이렇게 숨을 쉬지 말고 그리고 뱉으면서 또 기도하세요. Делайте вдох, задержите дыхание, молитесь таким образом, а когда делаете выдох, молитесь за следующее. 기도하십시다. 나에게 지력을 주세요. Дай мне здоровье, мудрость. 자, 호흡을 깊게 들이마시셔요. Сделаем глубокий вдох. 내 마음을 지금도 뺏기고 있어요. Сейчас сатана отбирает мое сердце. 성령 충만을 주세요. Наполни меня Святым Духом. 호흡을 들이마시고요. Сделайте вдох. 성령 충만을 돕는 모든 천군천사를 도와주세요. Отправь войско ангелов небесных, чтобы наполниться Святым Духом. 아브라함을 도왔던 천사를 나에게 보내주세요. Отправь войско ангела, которому ты отправил Аврааму. 민족 복음화 할 수 있도록 우크라이나와 세계 복음화 할 수 있도록 성령 충만 주시고 지력 충만 주세요. Наполни Святым Духом для евангелизации народа Украины и всего мира. 이것을 지력을 방해하는 모든 흑암 세력은 예수 그리스도 이름 앞에 결박시켜 주세요. Все силы тьмы, которые мешают мудрости, будут сокрушены именем Иисуса Христа. 그리고 뱉으세요. Сделайте выдох. 그리고 나에게 체력을 달라고 기도하세요. Молитесь, чтобы Бог давал вам здоровье.
체력 충만 주세요. Наполни меня здоровьем. 성령 충만 주세요. Наполни Святым Духом. 건강을 돕는 천부천사를 이 시간에 파송해 주세요. Сейчас отправь войска ангелов небесных, которые дают здоровье. 우크라이나와 세계복음화 할 수 있도록 체력을 주세요. Дай мне здоровье, чтобы евангелизировать Украину и весь мир. 이것을 방해하는 모든 질병의 세력은 예수 그리스도 이름을 И 결박될지어다. все силы тьмы, которые препятствуют этому, будут сокрушены именем Иисуса Христа. 그리고 나에게 경제력을 주세요. Дай мне финансы. 성령 충만을 주세요. Наполни Святым Духом. 전도와 선교를 방해하는 모든 흑암 세력은 예수 그리스도 이름 앞에 결박될지어다. Все силы тьмы, которые мешают проповедованию Мессиаса, будут сокрушены именем Иисуса Христа. 우크라이나와 세계복음화 할 수 있도록 나에게 경제력을 주세요. Дай мне экономическую силу, чтобы евангелизировать Украину и весь мир. 경제력을 방해하는 모든 가난의 저주는 예수 그리스도 이름 앞에 И 결박될지어다. все силы тьмы, проклятия, которые мешают экономическому благословению, будут сокрушены именем Иисуса Христа. 나에게 인력을 주세요. Дай мне силу работников. 나에게 성령 충만 주세요. Наполни Святым Духом. 복음을 위해서 삶 개혁과 삶 정복과 삶 헌신과 삶 응답을 받을 수 있도록 나에게 인력을 주세요. Дай мне силу работников, чтобы ради евангелизации мира получить ответ 3 реформаций, 3 завоеваний, 3 ответов. 우크라이나 복음화와 세계 복음화 할 수 있도록 RUTC 복음화 할 수 있도록 나에게 인력을 주세요. Дай мне силу работников, чтобы спасти Украину и вести движение RUTC и евангелизировать весь мир. 예수 그리스도 이름으로 모든 인력을 방해하는 모든 흑암 세력은 결박될지어다. Именем Иисуса Христа все силы тьмы, которые мешают получить силу работников, будут сокрушены. 그리고 우크라이나 복음화하는 사사 목사님과 꼬스타 또 정문식 목사님 또 김양순 저를 위해서 목사님들을 위해서 기도해 보시고 Также молитесь за пасторов, за пастора Александра, пастора Константина, за пастора Чон Мунсики и также за меня. 그리고 세계 복음화 하시는 유광수 목사님을 위해서 기도해 보십시오. Молитесь за пастора Рукванцу, евангелизирующего мир. 그래서 이렇게 호흡 기도로 우리가 체질되게 습관화 시켜 보십시오. Попробуйте сделать так, чтобы эта молитва дыхания стала вашей сущностью и привычкой. 이제 전능한 시간표가 여러분들에게 가까이 오게 될 И 것입니다. рассмысление всемогущества будет приближаться к вам все ближе и ближе. 완전 복음으로, Совершенное Евангелие, совершенная молитва, 완전 전도로 совершенное проповедование. 오늘 지금 이 시간에 기도하면 Если сейчас, в это время будем молиться, 미래는 완전한 말씀 성취의 응답이 옵니다. то в будущем придет ответ совершенного исполнения слова. 기도하겠습니다. Помолюсь. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 말씀이 육신이 되어서 오신 그리스도를 찬양합니다. Восхваляем Христа, который пришел с Словом во плоти. 함께 은혜와 진리로 충만케 하옵소서. Помоги со Христом наполняться благодатью и истиной. 이제 날마다 지금 이 시간에 부활하신 주님과 함께 하옵소서. Помоги каждый день пребывать с воскресшим Господом. 보좌의 능력이 내 능력이 되게 Сделать так, 하옵소서. чтобы сила престола стала моей силой. 복음의 강체가 내 가슴에 비춰지게 하옵시고 Сделать так, чтобы свет благословения сиял в моем сердце. 복음의 강체가 나와 관계된 모든 곳에 비춰지게 Сделать так, 하옵소서. чтобы свет Евангелия освещал все то, что связано со 예수는 мной. 그리스도십니다. Иисус есть Христос. 하나님 나라가 나와 관계된 모든 곳에 지금 이 시간에 임하게 Сделать так, чтобы Царство 하옵소서. Божие сходило на меня и на все, что связано со мной. 오직 성령으로 힘이 나게 하시고 Помоги только Святым Духом обретать 오직 силу. 성령으로 행복하게 И только 하시고 Святым Духом иметь счастье. 오직 하늘과 땅의 권세 누리는 제자가 되게 И 하시고 помоги быть учениками, которые наслаждаются властью неба и земли. 하늘과 땅의 권세 누리 제자의 만남을 주시옵소서. Дай мне встречу с учениками, которые наслаждаются властью неба и земли. 예수 그리스도 이름으로 기도하며 그대로 시행해 주시는 주님을 찬양하며 Мы восхваляем Господа 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Иисуса Христа, который дает ответ, и именем Иисуса Христа молимся. 아멘.